Salam alaikum, خوتي خواتاتي. Bonjour chers étudiantes et étudiants. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على les mécanismes, d'accord, qui assurent les échanges entre le milieu extracellulaire et intracellulaire ديال la cellule. Donc اليوم ان شاء الله غادي ندويو على les mécanismes اللي كيسمحوا لنا انهم يوقعوا تبادلات ما بين الميليو extérieur ou l'intérieur ديال الخلية, ce qu'on appelle le transport membranaire. Alors, كيف كتشوفوا في الصورة هذا, c'est un résumé pour les 4 types de transport membranaire اللي كيكونوا, d'accord. Donc قبل ان شاء الله ما نطرقوا ليهم غادي نشوفوا déjà qu'est-ce que ça veut dire un transport membranaire. Alors le transport membranaire, c'est un flux de molécules chimiques qui va être mesuré en termes de flux de matériel à travers une unité de surface par unité de temps. C'est-à-dire un transport membranaire هو التدفق ديال الجزيئات الكيميائية اللي كنقيسوها en termes de flux, بالتدفق ديال الماتيريال à travers واحد l'unité de surface, وحدة ديال المساحة مع الوحدة ديال le temps, الوقت. Alors les différents types de transport membranaire. On a 2 types de transport membranaire selon l'utilisation ou non de l'énergie. D'accord. Alors في حالة إلا ما كنستعملوش l'énergie, on a un transport passif. Par contre, إلا كنستعملو l'énergie, on a un transport qui est actif. Donc les 2 types de transport membranaire اللي موجودين هو le transport passif, يعني أنه ما كيحتاجش الكونسوماسيون ديال الطاقة, ما تيحتاجش الطاقة باش يخدم. وعندنا le transport actif كيحتاج l'énergie. Pour l'activer, déjà باش انك تاكتيفي تحتاج l'énergie. Le transport passif, c'est sans consommation d'énergie en fonction des gradients de concentration de la molécule transportée. يعني هو ما كنحتاجوش فيه الطاقة وكيوقع على حساب الجراديون دو كونسونطراسيون, يعني الفارياسيون ديال الكونتيتي دو سبستانس ما بين دو ميليو, d'accord. يعني هو على حساب باش كيخدم بالجراديون دو كونسونطراسيون ديال لا موليكول ترونسبورتي اللي بغينا ترونسبورتيوها, d'accord. Donc d'abord il y a 2 types de transport passif. On a la diffusion simple. La diffusion simple se fait à travers la partie lipidique de la membrane plasmique, pas d'intervention des protéines membranaires. La diffusion simple au niveau de la membrane plasmique, la partie lipidique. ما كيكونش عندنا تدخل ديال البروتينات, surtout أن قلنا البروتينات هما الوحدات الأساسيين في الترانسبور. لكن عندنا واحد النوع ديال ترانسبور qui est simple, d'accord, qui est déjà passif, mais qui consomme l'énergie, ou elle est simple. C'est un phénomène purement physico-chimique et cette diffusion se fait dans le sens du gradient كيف قلت لكم. يعني في تغيرات تاع الكميه تاع الجزيئه مثلا اللي بغينا نترونسبورتيوها, هذاك التغيرات في الكميه ما بين الميليو اكستيريور مثلا والميليو انتيريور هو اللي تيحرك انه يكون عندنا داك ترانسبور باسيف. والنوع ديال لا ديفوزيون سامبل لان ما كتكونش عندنا تدخل ديال الوحدات البروتينيه. و plus la molécule est de petite taille, plus elle passe. مهما كانت هذيك الموليكول او الجزيئه اللي غادي تدخل او لا تخرج, surtout تدخل انها تكون صغيره دغيا كدوز, d'accord. Donc le premier type ديال diffusion او la transport passif, عندنا de la diffusion, عندنا la diffusion simple. وقلنا انها كتوقع على مستوى ديال لا ممبران بلازميك في لا بارتي ليبيديك, ما كيكونش عندنا انترفونسيون ديال لي بروتيين ممبرانير. C'est un phénomène physico-chimique où se fait dans le sens du gradient de concentration. Au plus la molécule est de petite taille, plus elle passe. ما حدا كتكون صغيره ما حدا كدوز. Voilà. Donc عندنا هنايا diffusion simple. مثلا كي كتشوفوا هنايا عندنا diffusion ديال une molécule, une solution, d'accord. Donc عندنا la membrane مثلا, d'accord, وهنا الماء وهنا لا موليكول اللي بغيناها مثلا اللي بغينا انها تدوز.
Donc, فاش كنقولوا différentes le gradient de concentration كنشوفوا ان مثلا هنا ما عندناش هذيك لا موليكول وهنا كاينه بوفره. داكوغ. دونك انها كاينه هنا الكونسونطراسيون ديالها عاليه وهنا ما كايناش، دونك مع الكونسونطراسيون ديالها نازله بزاف. داكوغ. دونك شنو اللي كيوقع في لا ديفيزيون؟ كنعرفوا ان le gradient de concentration la molécule, d'accord, كتمشي من la partie de forte concentration vers la partie la moins concentration. D'accord. Donc كتحول la molécule من هاد le milieu هذا اللي هو très concentré وكتمشي le milieu اللي هو moins concentré. Voilà, هي بداو les molécules كيدوزو à travers هاد les pores هادو. وعلاش؟ حيت عندنا ديفيرون دو غراديون دو كونسونطراسيون. وامتى كيوقف هاد لا امتى كتوقف هاد لا ديفيزيون سامبل؟ فاش كيكون عندنا ان ايكيليبر c'est-à-dire la concentration ديال لا موليكول في هاد الميليو est égale à la concentration ديال نفس لا موليكول في هاد الميليو. داكوغ. هنا ان اكزومبل فاش كيكونوا عندنا دو سوليوشن. داكوغ. وكيكونوا عندنا هنا une molécule X مثلا une molécule Y. La concentration ديال X هنا bien sûr طالعه حيت ما كايناش هنا، وديال Y طالعه في هذا الميليو وما كايناش هنا. دونك il y a moins de concentration بالنسبه لا موليكول Y. داكوغ. دونك هنايا غادي تحولوا وحده كيف قلنا لكم لا موليكول ديجا كتمشي من dans un milieu من un milieu qui est plus concentré vers un milieu qui est moins concentré. دونك غنلقاو بان لا موليكول X غتمشي للميليو Y et la molécule Y غتمشي للميليو X. داكوغ. علاش؟ pour avoir toujours l'équilibre. ديما لا سيلول كتحافظ على ليكيليبر ديالها، ديما خصو يكون عندنا ان équilibre. دونك فوالا هنايا كون فو فويي مثلا كانوا عندنا هنا شحال 2 4 6 موليكول، عندنا 3 في à gauche et 3 à droite. دونك c'est un équilibre. هنا 12 دونك عندنا هنايا 6 وهنايا 6. ça c'est un équilibre. دونك هذا هو diffusion simple. Se fait selon le gradient le gradient de concentration. D'accord. La molécule كتمشي من un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré pour avoir un milieu qui est équilibré. D'accord. Le deuxième type de la diffusion facilitée. Facilitée, le mot l'indique, elle facilite la diffusion. D'accord. Il est toujours passif, c'est-à-dire il n'y a pas de consommation d'énergie, mais il fait intervenir des protéines. C'est un phénomène qui est spécifique et régulé. C'est-à-dire il y a toujours une diffusion. D'accord. Facilité علاش؟ لان هنايا il fait intervenir des protéines اللي كيسهلوا العمليه سواء ديال الدخول او الخروج ديال لي موليكول اللي محتاجاهم لا سيلول او اللي بغات تخرجهم لا سيلول. داكوغ. وكيكون بدون استهلاك الطاقه. نقولها ونعاودها toujours diffusion transport passif, il n'y a pas de consommation d'énergie. Donc c'est un phénomène qui est spécifique et régulé, c'est-à-dire que la protéine كتدخل une molécule ou كتخرج une molécule هي spécifique ou selon le besoin. Voilà. Donc بالنسبه لهاد la diffusion facilitée يعني les protéines c'est قلنا déjà في la vidéo ديال les protéines qu'il existe plusieurs types de protéines. هنا عندنا une diffusion à travers les pores. Ce sont des pores, ce sont des protéines. D'accord. Donc concerne des substances non liposolubles. Liposolubles c'est-à-dire ما كيدوبوش في يعني ما كيكونش عندهم une réaction مع les lipides comme l'eau bien sûr, l'électrolyte, l'hydrate de carbone. Le diamètre du pore joue un rôle dans le transport qu'il peut assurer. Les pores qui permettent plus le passage d'ions spécifiques sont appelés des canaux ioniques. Les canaux ioniques خاصين les ions. Exemple, عندنا Na+, et le Cl-, le sodium, le chlore. Dont le transport se fait selon leur gradient électrochimique et on réclame pas d'énergie, toujours. Puisque c'est diffusion, c'est transport passif, il n'y a pas de consommation d'énergie.
ou selon les pores, on a des protéines, d'accord? À travers les protéines, on peut assurer le transport des substances, les mêmes que la membrane plasmique dans la partie lipidique. D'accord? On a des pores qui sont spécifiques pour le passage des ions. On les appelait des canaux ioniques. يعني خاصين تيدوزوا الايونات هادو كنسميوهم قنوات ايونيه. وهاد الترونسبور هذا تيوقع ديما selon le gradient électrochimique. ما كيكونش عندنا consommation d'énergie. المثال الثاني ديال diffusion facilité c'est une diffusion qui se fait par des perméases ou des transporteurs. Ce sont des protéines transmembranaires qui vont lier d'une manière spécifique la molécule à transporter, ce qu'on appelle perméase, qui va changer de conformation et qui va libérer la molécule à transporter de l'autre côté de la membrane. C'est-à-dire, ce sont des protéines transmembranaires qui ont une fausse شادين يعني la membrane, d'accord, du côté à l'autre côté, d'une manière spécifique, la protéine qui est de la molécule, اللي بغينا سواء ندخلوها أو لا نخرجوها لأن ça fonctionne dans les deux sens, d'accord, dans les cellules. إلا كتشد هذيك لا موليكول اللي بغات سواء تدخلها أو لا تخرجها وكيوقع un changement de conformation, c'est-à-dire إلا جاب الله شدتها مثلا من لو ميليو اكستيريور كتبدل الشكل ديالها وكتهبط لتحت باش تلقى l'intérieur ديال لا cellule. C'est ça le changement de conformation, d'accord. وهاد les protéines هادو اللي كيشدوا la molécule qu'on veut transporter d'une manière spécifique, ce sont des perméases ou bien des transporteurs. D'accord? Alors là, le ping-pong. Le ping-pong, c'est aussi une nomenclature. C'est la perméase. D'accord? Et la protéine perméase, des protéines transmembranaires qui vont lier d'une manière spécifique la molécule à transporter. D'accord? Et qui vont changer leur conformation. D'accord? Et après, ils vont libérer la molécule à transporter de l'autre côté de la membrane, soit le milieu extérieur, soit l'intérieur, selon le fonctionnement et le besoin de la cellule. D'accord? Et ça se fait toujours sans consommation d'énergie. Mais qu'il y a l'intervention de l'énergie. Qu'est-ce que c'est Voilà l'exemple. Donc, on a une molécule transportée vers l'intérieur. D'accord? Vous voyez, c'est pourquoi on dit c'est une protéine spécifique à la molécule qu'on veut échanger parce que كتجي على حساب la molécule يعني في الشكل ديالها على حساب la molécule. Une fois كتدخل la molécule وكتفيكسا في البلاصه ديالها on a un changement de conformation. هي دارت, il y a une rotation دارت للجهه الاخرى et après il y aura la libération de la molécule à transporter. Les protéines, ce sont des protéines servant de transporteurs, on les appelle perméases ou les transporteurs. Donc, pour récapituler, il existe deux types de transport membranaire. On a le transport passif, c'est sans consommation d'énergie, d'accord? Il n'y a pas de consommation d'énergie. On a le transport actif. Il nécessite l'intervention de l'énergie. Inch'Allah غادي نشوفوه في الفيديو يعني ان شاء الله الجاي. Surtout هو ابار يعني كيبغي l'intervention او التدخل او استهلاك ديال الطاقه. دونك هو غادي ندوي عليه ان شاء الله بوحدو. اليوم شفنا لو ترونسبور باسيف اللي ما كيبغيش l'intervention ديال الطاقه وما محتاجهاش باش يعمل لنا داك الترونسبور. Les différents types de transport passif. On a une diffusion simple, surtout quand au niveau de la membrane plasmique dans la partie lipidique.
d'accord. هي كتخص surtout قلنا les molécules liposolubles, c'est-à-dire les كتكون عندهم des réactions avec les lipides. هذا كنسميوه diffusion simple, d'accord. عندنا diffusion facilitée كيكون عندنا هذا c'est un transport médié par un canal comme une aquaporine. هنا سميتها aquaporine. هنا كنشوفوا بان عندنا لونطري ديال H2O وقلنا بانهم خاصين surtout بلي molécules qui peuvent pas avoir en contact avec les lipides, surtout l'eau. Ça aussi c'est un transport passif. Le transport, la diffusion, d'accord, la diffusion ديال c'est une هي ظاهرة اللي كنسميوها الأوسموز. هذه معروفة، دخول أو خروج الماء. فاش كتعلق لا ديفوزيون بلا موليكول ديال الماء كنسميوها الأوسموز. هاد الأوسموز هادي ما هضرت لكمش عليها دابا، ان شاء الله غادي ندوي عليها في لا فيديو الجايه قبل ما ندويو على لو ترونسبور اكتيف. علاش؟ باسكو هاد الكومبورتمون هذا تاع الماء او l'osmose il est très important pour la cellule, d'accord. وغادي نشوفوا ان شاء الله اشنا هي حيت عندنا différents types d'osmose, surtout au niveau de la cellule animale et au niveau des cellules végétales, d'accord. دونك داكشي علاش ما دويت لكمش فيها في هذه الفيديو، mais ان شاء الله لوسموز غادي نعطيوه اون فيديو بوحدو باش نشوفوا الميكانيزم ديال لوسموز au niveau de la cellule animale اللي ماشي بحالها بحال la cellule végétale, d'accord. Donc قلنا عاوتاني diffusion facilitée par des perméases ou ce qu'on appelle des protéines transporteurs, protéines de transport اللي كيوقع فيها un changement de conformation après ما كتوقع على la fixation ديال la molécule اللي بغينا ترانسبورتيوها. surtout انهم ce sont des protéines spécifiques، يعني الا ما كانش الشكل ديالها مواتي مع la molécule qu'on veut échanger soit مع le milieu extérieur ou à l'intérieur ما غاديش يوقع لنا le transport, d'accord. Voilà donc بالنسبه للترانسبور باسيف j'espère انني نكون هضرت كاع على les points essentiels. ان شاء الله كيف قلت لكم لا فيديو الجايه غادي ندوي على لوسموز، داكوغ، اللي هي تاهي ديفيزيون سي ان ترانسبور باسيف اللي ما تحتاجش لانترفونسيون ديال l'énergie, pardon. Alors si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas de les poser. ونقول لكم ان شاء الله à bientôt. نتسنى la vidéo الجايه ان شاء الله.